শিলচৰৰ অসম বিশ্ববিদ্যালয়ত যুৱ সংগম পঞ্চম পৰ্যায়ৰ শুভাৰম্ভ। ছত্তীশগড়ৰ পৰা ৪৫ জন যুৱ প্ৰতিনিধি আৰু ৪ জন সমন্বয়ক আহিল অসম দৰ্শন কৰিবলৈ। এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰতৰ অধীনত যুৱ সংগমৰ পঞ্চম পৰ্যায়ৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজিত হ'ল শিলচৰৰ অসম বিশ্ববিদ্যালয়ত। ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যুৱ সমাজৰ মাজত সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰাৰ লক্ষ্যৰে আয়োজন কৰা এই অনুষ্ঠানত ছত্তীশগড়ৰ পৰা এটা বিশেষ দল উপস্থিত থাকে। অনুষ্ঠানৰ এক উল্লেখযোগ্য দিশ আছিল পৰম্পৰাগত থাংটা খেলৰ প্ৰদৰ্শন আৰু অসম আৰু ছত্তীশগড়ৰ বৈচিত্ৰ্যময় সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ভাৰত চৰকাৰৰ শিক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ তত্বাৱধানত আৰু AICTEৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এই সন্মানীয় কাৰ্যসূচীত ৪৫ জন যুৱ প্ৰতিনিধি আৰু ৪ জন সমন্বয়ক একত্ৰিত হয়। তেওঁলোকে আগন্তুক কেইদিনমানৰ বাবে অসমৰ সংস্কৃতি, ইতিহাস আৰু প্ৰগতিৰ সন্ধান কৰি ইয়াৰ যুৱ সমাজৰ সৈতে স্থায়ী বন্ধন গঢ়ি তুলিব। কাছাৰৰ ৰছকান্দি চাহ বাগিচা, শ্ৰীভূমিৰ চনবিল, গুৱাহাটীৰ কামাখ্যা মন্দিৰ, নুনমাটি তেল শোধনাগাৰ, পবিতৰা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য আৰু ৰাজভৱন পৰিদৰ্শন কৰিব প্ৰতিনিধিৰ দলটোৱে। এই কাৰ্যসূচীয়ে যুৱক যুৱতীসকলক ৫টা মূল ক্ষেত্ৰত বহুমুখী অভিজ্ঞতা ল'ব, যেনে পৰ্যটন, ঐতিহ্য, প্ৰগতি, আত্মসংযোগ আৰু প্ৰযুক্তি। हमारा तबोधीर सर दोनों का साथ मेरा दोस्ती भी है, मेरा अपनापन भी है। गंगाभूषण सर से लेकर जितना है इधर के प्रोफेसर लोग, आप लोग को भी मेरा तरफ से नमस्कार। हम लोग इधर में आप लोग को फेलिसिट किया, आप लोग को देखा अच्छा ढंग से। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। ऐसा लगता है आप लोग बहुत संस्कारित बच्चा है। तो आप लोग को जिन्होंने संस्कार दिया, आपका पेरेंट तो होगा ही। किसी प्रकार का मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है तो परिमलदा हमारे साथ खड़े रहते हैं। इस युवा संगम में 5 P's हैं, उसमें एक P है प्रौद्योगिकी, और उस प्रौद्योगिकी के बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटी हमारे NIT के डायरेक्टर, मेरे बहुत अच्छे मित्र प्रोफेसर वैद्या जी, आप भी आज हमारे बीच में हैं। प्रोफेसर भट्टाचार्य जी साहब बहुत दिन रात मेहनत करके आज का ये जो कार्यक्रम हुआ, ये संभव हुआ, उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। आपका भी मैं स्वागत करता हूं। अतिथिगण, आप सब लोगों को जय जोहार। आपको बड़ी लंबी जर्नी करनी पड़ी छत्तीसगढ़ से यहाँ तक आने के लिए, काफी थकान भरी होगी, पर वो थकान आपके चेहरों पे दिख नहीं रही है। आप लोग जैसा कि परिमलदा ने बताया कि युवा भारत है, बहुत ही सक्षम भारत है, बहुत ही सुदृढ़ भारत है, वो आप लोगों के चेहरे से दिख रहा है और वो आत्मविश्वास पे दिख रहा है।